Om Sri Chinmaya Sadgurave Namaha. So we will chant 6th chapter. We will start from the first sloka to 20th sloka. Okay. Are you ready, all of you? 6th Shashtha Adhyaya from 1 to 20, what we have learned earlier. Om Shri Paramatmane Namaha. अथ षष्ठोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगन्तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्मकाञ्चनः सुरिन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमा मत्संस्थामधिगच्छति।
नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति. Now from 21. सुखमात्यन्तिकं यत्तद् सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिः ग्राह्यमतीन्द्रियम् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम् वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्त्वतः स्थितश्चलति तत्त्वतः सुखमत्यन्तिकं यत्यद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्त्वतः. Once more. सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः. Clear for everyone else? Thank you. 22. Yau labdhva चापरं लाभं यौ लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते गुरुणापि विचाल्यते. Very important sloka it is. Okay. यं लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते. Once more. यं लब्ध्वा चापरं लाभं
मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते. Clear? In next sloka, means 23rd sloka, there will be no splitting. Splitting means, you know, like previous sloka, yam labdhva chaparam labham. Split. Manyate nadhikam tata. Bhag kora cholbe na. Tar karon, the 23rd sloka, that word where we generally split, Dukkha Sanyoga Viyoga is one word. Dukkha Sanyoga Viyogam is one word. Okay. So let's chant. Tam Vidyad Tam Tam Vidyad Dukkha Sanyoga Viyogam Yoga Sangitam. Clear? Maitreyi, not clear? Okay. এই সেন্টেন্সটায় আমরা প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের মধ্যখানে ভাগ করে করে পড়ি। তো এই দুঃখ সংযোগ বিয়োগ একটা শব্দ, যেমন ধরো মৈত্রী বা মৈত্রেয়ী একটা শব্দ। আমরা কখনো ডাকবো না যে মৈত্রে ই, আলাদা করতে পারি না, একটা শব্দ। তেমনি দুঃখ সংযোগ বিয়োগ একটা শব্দ। আর এটা না বোঝার কিছু নেই, তার কারণ ফার্স্ট সেন্টেন্সটা খুবই ইজি, অন্যান্যগুলো খুব শক্ত থাকে। দেখো, তং বিদ্যাৎ দুঃখ সংযোগ বিয়োগম যোগ সঙ্গীতম। ক্লিয়ার? একটাও শক্ত শব্দ নেই, নট এ সিঙ্গল। তং বিদ্যাৎ দুঃখ সংযোগ বিয়োগম যোগ সঙ্গীতম। ঠিক আছে? কোনো অসুবিধা আছে? থ্যাংক ইউ। তং বিদ্যাৎ দুঃখ সংযোগ বিয়োগম যোগ সঙ্গীতম। ন নিশ্চয়েন যোক্তব্যঃ। একে বলে স্প্লিট করা, ভাগ করা। স্প্লিটিং মানে ভাগ। তোমরা মেয়েরা বলো না, হেয়ার স্প্লিট হয়ে গেছে তাই কাটতে হবে। স্প্লিট মানে ভেঙে যাওয়া। তো এইটাকে বলে ভাঙা। সনিশ্চয়েন যোক্তব্যঃ। সনিশ্চয়েন যোক্তব্যঃ। যোগো, দেখো, আফটার ও দেয়ার ইজ অবগ্রহ। অবগ্রহ মিন্স প্রিভিয়াস প্রনাউন্সিয়েশন উইল বি প্রলংড। যে কোনো কিছুর পরে অবগ্রহ থাকা মানে তার আগের উচ্চারণটা লম্বা হবে। ক্লিয়ার? সনিশ্চয়েন যোক্তব্যঃ যোগো নির্বিণ্ণ চেতসা। ক্লিয়ার? ভেরি ইজি শ্লোকা। টুগেদার। তং বিদ্যাৎ দুঃখ সংযোগ বিয়োগম যোগ সঙ্গীতম। সনিশ্চয়েন যোক্তব্যঃ যোগো নির্বিণ্ণ চেতসা। Once more. তং বিদ্যাৎ দুঃখ সংযোগ বিয়োগম যোগ সঙ্গীতম। সনিশ্চয়েন যোক্তব্যঃ যোগো নির্বিণ্ণ চেতসা। I hope it's clear for everyone else. Okay.
24th sloka. Sankalpa prabhavan kaman. Very important sloka. Huh? Because of every কাম, যে কোনো কামনার পেছনে আমাদের সংকল্প থাকে। সংকল্প প্রভবান কামান, কামান, হ্যাঁ, স্প্লিট। দেন ত্যাক্ত্বা, অর্থাৎ দন্তের শটা উচ্চারণ হবে না যখন আমরা ভেঙে উচ্চারণ করব। যারা খুব স্পিডে গীতা উচ্চারণ করে, অনেক চ্যান্টিং এ ইউ ক্যান সি there they chant, you know, sankalpa prabhavan kaman styakva sarvan asheshataha. তাদের জন্য আলাদা, we are now learning, okay. sankalpa prabhavan kaman split, tyaktva sarvan asheshataha. so sarvan na के नीचे हलंत लगा दीजिए, and then asheshataha. Clear? sankalpa prabhavan kaman tyaktva sarvan asheshataha manasaivendriyagramam, manasaivendriyagramam viniyamya samantataha, viniyamya samantataha. Clear? sankalpa prabhavan kaman tyaktva sarvan asheshataha manasaivendriyagramam viniyamya samantataha. Once more. sankalpa prabhavan kaman tyaktva sarvan asheshataha manasaivendriyagramam viniyamya samantataha. Clear for everyone else? Very easy sloka. Now 25th. This is also very important, that whoever is depressed, you know, because in case of us, our problem throughout many lives, even if we don't believe in previous life also, in this life we have acquired a lot of problems since our childhood because of our wrong notion, and we need the solution in one day, one night, like allopathy pill. For them, Bhagavan is telling shanai shanai rupa, shanai shanahi uparamed, slowly, slowly. Okay, let's chant shanai shanai ruparamed, shanai shanai ruparamed buddhya dhriti grihitaya, buddhya dhriti grihitaya atma sansthaum manah kritva, atma sansthaum manah kritva nakinchidapi chintayet, nakinchidapi chintayet shanai shanai ruparamed,
बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्. Clear? Very easy sloka. Maitreyi clear? Usha amma, Bimla amma, Anshu amma. Jetliji's video is off, so we can't see. We are not blessed enough to see you. Jetliji. Okay. Shanai Shanairuparamit Buddhya Dhriti Grihitaya Atma Sangstham Manah Kritva Nakinchidapi Chintayet. Now 26th. Very easy, very easy. That is why I am not paying too much time on it. All the words are very easy. Yato yato nishcharati. Yato yato nishcharati. Manaschancchalam asthiram. Manaschancchalam. You can just do chanchalam, then asthiram. Then the meaning will come out. Yato yato nishcharati. Manaschancchalam asthiram. Then tatas tato niyamyaitad. Tatas tato niyamyaitad. Tad. Give halanta on the. Tad or tat. Both are correct. Actually tat shabda. But you know, if after ta there is soft consonant or vowel, ta becomes the. But it's optional. Clear? So you can pronounce as tat or tad. Tatas tato niyamyaitat. Then atmanyeva vasamnayet. It will be atmanyeva. So niyamyaitad split atmanyeva. মৈত্রেয়ী বুঝলে না? না বোঝার তো কিছু নেই। তোমার বইতে লেখা আছে নিয়ময়িতাদাত্মন্যেবা। তা আমি সেটাকে ভেঙে দিচ্ছি, নিয়ময়িতাদ। আকারটা উচ্চারণ করছি না, তারপরেরটাতে আকার উচ্চারণ করছি, আত্মন্যেবা। অসুবিধা কোথায় আছে? ক্লিয়ার? অ্যাটেনশন দাও, সব বুঝতে পারবে। খুব সহজ শ্লোক, দেখো। ততস্তো নিয়ম্যৈতদ আত্মন্যেব বসম্নয়েৎ। ক্লিয়ার? গুড। বকুনি খেলেই সব ক্লিয়ার হয়ে যায়। কি করে হয়ে যায়? এর থেকে ভালো মেডিসিন আর কিছু নেই। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वसंनयेत्। Clear? Any doubt? No doubt. Thank you. Now 27th. এখানে বলছে যে যোগীরা কেন পরম সুখে থাকে, পরম আনন্দে থাকে।
তার কারণ তাদের মন শান্ত হয়ে গেছে। যত ঝড় আসুক, যত মানসিক বিপত্তি আসুক, তারা আনন্দে থাকে, তারা শান্তিতে থাকে। আমরা কেন সাধু মহাপুরুষদের কাছে যাব? সেই শান্তিটুকু নেয়ার জন্য, সেই কলা আয়ত্ত করার জন্য। প্রশান্তমনসং হ্যেনম, প্রশান্তমনসং হ্যেনম योगिनौ सुखमुत्तमम्, योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसम्, उपैति शान्तरजसम् ব্রহ্মভূতমকল্মষম। এখানে ব্রহ্মভূতম করে নিতে পারো। ভূতম, প্লিজ অ্যাড হলন্ত আফটার মকারা, দেন অকল্মষম, অ একটা যুক্ত করে নিতে পারি, অকল্মষম। প্রশান্তমনসং হ্যেনম योगिनौ सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसम् ब्रह्मभूतमकल्मषम्। Once more. प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसम् ब्रह्मभूतमकल्मषम्। Clear? Very easy sloka. Yes. The next sloka, 28, is very important for meditation. Okay. Yunjannevam sadatmanam, Yunjannevam sadatmanam yogi vigata kalmashaha, yogi vigata kalmashaha युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः। Then সুখেন ব্রহ্ম সংস্পর্শম, এখানেও সন্ধিতে ভেঙে দিতে হবে, সংস্পর্শম ভেঙে, স্প্লিট ইট। দেন অত্যন্তম, কেননা এখানে লেখা আছে ব্রহ্ম সংস্পর্শম অত্যন্তম। So ma is there, we are splitting is ma halanta and a. বুঝলে মৈত্রেয়ী? যে কোনো পূর্ণ বর্ণ মানে সেই বর্ণের হলন্ত প্লাস অকার। আমরা যখন বলি ক, মানে কয়ে হসন্ত প্লাস অ মিলে হয় ক। ঠিক আছে, এখানেও দেখো সেই রকম আছে, ব্রহ্ম সংস্পর্শম অত্যন্তম, আমরা ময়ে হসন্তর পরে স্প্লিট করব। ক্লিয়ার? সুখে না ব্রহ্ম সংস্পর্শম, তাহলে অটা কোথায় যাবে? পরেরটার সঙ্গে যাবে। অত্যন্তম সুখমশ্নুতে, অত্যন্তম সুখমশ্নুতে। ক্লিয়ার? युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। ক্লিয়ার? জলের মতো পরিষ্কার। এনি ডাউট? বিমলা আম্মা, এনি ডাউট? Yes, 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 yes.
Please unmute yourself. Yes. Once more. Once more. Okay. 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 युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते. Clear? Clear for everyone? Thank you. Now 29th. This is also important. Till 32, all the slokas are important. You can mark it. From 28th to 32, important for dhyanam, meditation. Okay. 29th sloka, important sloka. And in this sloka, Mahavakya is imbibed. উপনিষদের মহাবাক্য এই 29th শ্লোকে আছে। সর্বভূতস্থমাত্মানম সর্বভূতস্থমাত্মানম সর্বভূতানি চাত্মনি सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः सर्वत्र समदर्शनः darshanah. Okay, let's chant together. Sarvabhutastamatmanam sarvabhutani chatmani ikshate yoga yuktatma sarvatra samadarshanaha. Once more. सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः. Then 30th sloka is very important. Even in Advaita Vedanta, but it should be learned from a qualified teacher. এই শ্লোক নিজে বঙ্গানুবাদ পড়ে বুঝতে যাবেন না, হিতে বিপরীত হবে। If अगर भगवान कोई दिन समय दे तो कोई आचार्य से सुन लेना। यो मां पश्यति सर्वत्र यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति
यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति. Once more. यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति. Clear? Any doubt for anyone? So we will chant from 21 to 30 right now. Okay? What we learned today. 21 sloka, 6th chapter. सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् दुःख संयोग वियोगं योग संगितम् स निश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वसौनयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्येवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति. हरि ओम तत्सत्.